तो फ्रेंड्स फाइनाली मुझे पहुँच जाइए होंडा शोरूम पाखे तो चलन देखा आगे कौन कौन हो तो ये आम भाई छिड़ा तो फ्रेंड्स खाई तो फ्रेंड्स आसु आसु सागे सागे मत साइकिल धरिक पटेदेले घरे कहले कि जा अंडा नहीं आस तो मुझे देखी पारे अंडा धरची सारा जगत महाभारत बुला बुला जय जगन्नाथ फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आ गोटे वीडियो आपको स्वागत तो फ्रेंड्स आपमि अच्छा आशा कर बहुत भल थे मुझे तो खराब अच्छे जानते तो मत ठंडा धरची तो ये आम जाऊँ भाईर मोर मंगलपुर तो ये हूँ आम नुआ गाड़ी तो देखिए थे यहाँ आसी होंडार आउ जोटा कि मुझे जो भुवनेश्वर थी से गाड़ी किणा दुर्गा पूजा टाइम रे तो ये आम भाई बस शुणी जीवु मंगलपुर जोटा कि गाड़ीर किसी कागज पत्र कम हो नाला तो सेटा किसी करने तो चलते फ्रेंड्स आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा आउ ब्लॉग किसी एमती हबार अच्छी जोटा कि टूर 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 टाइप हबार अच्छी तो आप देखूँ आउ एंजॉय करूँ तो चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा तो फ्रेंड्स आम चला मुझे आम दीज जाऊँ आज ड्राइवर हूँ तो चलते देखिए आम जाऊँ तो चलतु जीवा डाइट देखा हम मंगलपुर बटा फाइनाली आम पहुंची सारी हुंडा शोरूम रे देखो गाड़ी साइड रे तो फ्रेंड्स फाइनाली मुझे पहुँच जाइए होंडा शोरूम पाखे तो चलन देखा आगे कौन कौन हो तो ये आम भाई छिड़ा जा शुणी तो चलन जा देखा कौन कागज पत्र भितर कम हो तो चलन तो फ्रेंड्स देखिए पारे भाई तार अलरेडी आसिक बसी सारी तो बसिक कौन कथा हो तो मुझे आसिक आम बसीली तो देखिए पारे दी भाई बसिकी शुणी बाबू मोसा भाया बसी जाइए तो बस सारापर तो ये चलन देखा कौन केमी कागज पत्र कम हो तो ये देखिए तो सार जन आसते सहित आम कथबार्ता करी सहित कागज पत्र कम करवा तो देखिए पारे कागज पत्र सब चलती कम आम चलती तो चलतु कम सर सारापर आम जा तो चलन देखा तो फ्रेंड्स देखिए पारे ये आम टोटाल कम चलती कागज पत्र कम सार टोटाल अलरेडी मो टोटाल कम सार सारे अल्प किसी अच्छी जोटा कि फोटो उठे रखुन तो देखिए पारे आमर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुड़ा तो कम सार दे सारापर आम जा तो चलन देखा कम तो अलरेडी तो फ्रेंड्स फाइनाली आमर कागज पत्र कम सरला तो कागज पत्र कम सारी सारापर तो ये आम दी भाई जीव ये घर को तो चलतु जा जाइए देखिए कौन हो आगू देखूँ कौन हो तो चलतु फ्रेंड्स जा आम आसिक प्रीतिपुर छक उपर पहुँच जाए तो देखिए पारे तो प्रीतिपुर छक उपर भाई तार जाइए शुणी जो ब्रेड चप फ्रेड चप नहीं आस खाइब तो ये शुणी तो चलन देखा खाई तापर जा घर को तो ये देखिए पारे भाई तार जाने तो फ्रेंड्स ये हूँ आमर ब्रेड चप तो आसीगला तो नहीं आस तो भाई तापर नहीं आसो खाइबा तो देखिए फ्रेंड भाई तार आणिक देखिए तो खाइले टोटाली तो मोर ये तो धरती मुझे खाइनी तो चलतु फ्रेंड्स खाइबा और ये आम भाई सब खाइले तो चलतु आम खाइबा देखिए तो फ्रेंड्स आम खाई जा आम घर तो फ्रेंड्स ये शुणी खाई दे सारापर तो ये शुणी आम जाऊँ जोटा कि घर को तो चलतु ये शुणी घर को जा तो घर जा देखा कौन हम ना तो चलतु जा घर को तो फ्रेंड्स आसु आसु सागे सागे मत साइकिल धरिक पटेदेले घरे कहले कि जा अंडा नहीं आस तो मुझे देखिए पारे अंडा धरची तो गोटे हाथ में साइकिल चलाऊँगी तो चलतु ये जा अंडा नहीं घर को चलतु आमर भैया भात बसई देखिए फ्रेंड्स ये आमर रंजन बाबू आम भात बसई भात देखो आपण
ଭାତ ବସେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଘରେ ହଁ ତୁ ଏଠି କାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ ଦେଖା ଟିକେ ପଛୁ ମୁହଁ ବୁଲା ହଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଭାଇ ଆମର ଭାତ ବସେଇଛି ତ ଭାତ ବସେଇକି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଠି ଆମର ବଣ୍ଟି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ହଉ ଦେଖା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବଣ୍ଟି ନା ଗାଡ଼ି ତାର ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆଉ ଘରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏଠି ଆମର ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି। ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଓ ଏଇ ଆଇଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଇଏ ଆମର ଅମର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖଇଣ୍ଡିଏ ଦିଅ ଖାଇ ଖଇଣ୍ଡିଏ ଖାଇ ଖଇନି ପାଗଳ ଖଇନି ପାଗଳ ଇୟା ଆବୁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ସଫଲ ପାଗଳ ସଫଲ ସେଟା ପାଗଳ ଗୁଣ୍ଡି ଇଏ ଗୁଣ୍ଡି ପାଗଳ। ଇଏ ମନା ବି ବଲ୍ ଟାକୁ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବଲ୍ ଜଳୁନି। ତ ଚାର୍ଜ ବସେଇବୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ସାରିଲେଣି ଦି ଜଣ। ଚାର୍ଜ ଲଗେଇ ଚାର୍ଜ ବସେଇବୁନି ମୋବାଇଲ ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ। ହଁ ମାର ମାର ଧରି ଚାର୍ଜ ବସେଇବୁନି ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଜଙ୍କସିନା ସଟ୍ ମାର ହଁ ହଁ ମୋ ଉପରେ ବାଜିବ ଏ ବଳାରେ ମାର ନା ତାକୁ। ହଁ ହଁ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଜଙ୍କସିନା ସଟ୍ ଚକରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ ମହାଭାରତ ବୁଲା 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 ମୁଁ ଚକରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ ମହାଭାରତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ କିଛି ଥିଲା ଏଭଳିଆ ଯୋଉଟାକି ଶୁଣି ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଚାର୍ଜ ବସେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇ ତାର ସେଠି କଣ କରୁଛି ଭାତ ବସେଇଛି ଯୋଉଟାକି ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଲି ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିକି ତାପରେ ଖାଇକି ଆମର ଶୋଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ କିଛି ଏଭଳିଆ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗାଡ଼ିର କିଛି କାଗଜପତ୍ର କାମ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ହେଇନଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉଟାକି ମଙ୍ଗଳପୁର ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜିର ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ କମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବା ପାଇଁ ବି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।